কিভাবে ভেঙে পড়ল অজিত পাওয়ারের বিমান? বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি, নাশকতা, পাইলটদের কোনো সমস্যা? এই প্রশ্ন যখন সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার মধ্যেই মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ও এনসিপি প্রধান অজিত পাওয়ারের মৃত্যু নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। I do not know what is the fate of the opposition political parties, but before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? এই আবহেই অজিত পাওয়ারের কাকা ও প্রাক্তন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার বিবৃতিতে বলেছেন, এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের, এই ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হবে না। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পেছনে রাজনীতি নেই তো? কিছু দুষ্ট শক্তি জেনে বুঝে এই তত্ত্ব ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই, এটা কেবলই দুর্ঘটনা, এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই। देखिए, बहुत दुख की बात है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিজেপির জোটসঙ্গী অজিত পাওয়ারের আচমকা প্লেন ভেঙে পড়ে মৃত্যুর তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. आज तो उन्होंने जो काम किया ये लग रहा है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए ये कहीं ना कहीं पैनिक अटैक है। যথাযথ তদন্ত চাইছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সহ বিরোধীরা। जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। কাকা শরদ পাওয়ারের হাত ধরে রাজনীতির কৌশল শেখার পর সেই কাকারই হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তারই দল এনসিপির মাথা হন অজিত পাওয়ার। তারপর কাকার উল্টো পথে হেঁটে বিজেপির হাত ধরেন তিনি। বিজেপির জোট সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রীও হন। কিন্তু সম্প্রতি পুরো ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট না বেঁধে কাকা শরদ পাওয়ারের দলের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়েন অজিত পাওয়ার। দূরত্ব ঘুচিয়ে কাকা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে ফের হাত মেলাতে পারেন বলেও জল্পনা শুরু হয়। এরই মধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অজিত পাওয়ার। তার মৃত্যুর খবর পেয়েই বারামতিতে পৌঁছন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস ও উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.